ता बापा को देखिबा पाई अधैर्य हो जाउची जेते शीघ्र संभव सी आसी ताको पुओ को देखा करिवे मो मो हाथ जोड़ुची एतिकी ताको बापा को कहि देबे मो तवा गोड़ तळे पड़े ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମମତା ଏ ଜଗନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ବାପା ସହିତ ଭେଟ ହବ କିନ୍ତୁ 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 ପୁଣି କଣ ବାବୁ? ନାଇଁ 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 ରେ ବାପା କଥା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ तो बापा नुह ए बाबू हाथ में खबर देइचंती तो बापांकर बहुत गोटे बड़ ग्रह पड़ी आईपाई तो बापा चाहिए आमको देखा करने को आसी पाना आ गोटे कथा जाचु तो बापा को कौन कहते तू जदि आज कुआडे न जाई दुष्ट न हो आम ठाकुर घरे चुपचाप शोई पड़ू ताले काली की तो बापा तो पाखक निश्चय फेरी आसबे यही कथा ताल मो बापा आसले बोली जान देखी पारुच तो गोटे मिछ कथा को सत भावे छुआटा मोर चली गला शास्त्र कहूँ छोट पिला मानक मिछ कहवा महापाप मु तुमको नेउरा मो पुआ को नहीं चला अरे मत विश्वास कर अरे तमें कौन चाहूच मो पुओ को मु साथी रे दबा को राजू नुहे किंतु सेहीटा वर्तमान संभव नुहे अरे ये कौन ये कला पट्टी ये दौड़ी ये सब तू मते काई के दउचो तू तो जानिछु बाऊ मु केडे दुष्ट पिलाटा राती अधे जाए निद हुएनी आउ ए खरा बलटारे सोइबी केमेती तेणु ए कला पट्टा मो आखि रे बांधी दे ओ ए दौड़ी मोर गोड़ दीटा भारी अमानिया रे बाऊ केतबळे जदि डियाटा मारी दबो मो बापा आ मो पाखु आसीबेनी आ मो बापा जदि मो पाखु न आसंती तू तो सिंदूर पिंधला बेले कांदिबू मु सब दिन पे अणा बापुआ हे जेबे Happy Kali
ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ କାହାଳିଟା ଖାଲି ଆଖି ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଛି ମୋ କାହାଳିଟା ଖାଲି ମୋ ଜଗଲକୁ ଖୋଜୁଛି ଆରେ ଧନ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ତୋର କଣ ଏ ମା କଥା ମନେ ପଡୁନି ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ଆସୁନୁ କାହିଁକି ରେ ଆରେ କେମିତି ଆସିବ ସିଏ? ଆରେ ସିଏ ବା ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛି, ଆମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି। ସିଏ ଆଉ ଆସିବନି ମମତା, ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତମେ ତା କଥା ଗୁଡାକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଅ। କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ?